Today we will learn basic math for second grade through exciting stories and practice questions. Let's begin with chapter 1, fractions, bilangan pecahan. Listen carefully to the story of Siti and Danu. Hai adik-adik, hari ini kita akan belajar matematika dasar untuk kelas 2 SD. Melalui cerita-cerita dan seru-seru dan soal-soal latihan. Yuk kita mulai dengan bilangan pecahan. Ayo dengarkan baik-baik cerita tentang Siti dan Danu. Chapter 1, fractions, bilangan pecahan. Siti and Danu have a round cake. They want to share it. Siti takes half of the cake, which is half. We will then take a quarter of the cake, which is 1/4. Siti and Danu memiliki sebuah kue berbentuk lingkaran. Mereka ingin membagikan kue ini. Siti mengambil setengah bagian kue, yaitu 1/2, sementara Danu mengambil 1/4 bagian kue, yaitu 1/4. Siti said, "I'll take half of the cake." Danu, aku mengambil setengah kue. Danu said, "In this case, I'll take a quarter of the cake." Kalau begitu, aku mengambil 1/4 kue. After they eat, they count how much of the cake they eaten together. Danu says, "If we completed them, they've eaten 3/4 of the cake." Kalau mereka makan, mereka menghitung berapa bagian kue yang sudah dimakan bersama. Danu berkata, jika kita gabungkan, kita sudah makan 3/4 bagian dari kue. Kids, this story introduces us to the concept of fractions. A fraction is a part of a whole, like half means half of something, and 1/4 is a quarter when we add them together. Half plus 1/4 equal 3/4. Cerita ini mengenalkan kita pada konsep pecahan. Pecahan adalah bagian dari keseluruhan seperti 1/2, artinya setengah dari sesuatu. Dan 1/4 adalah 1/4 jika kita menjumlahkannya 1/2 ditambah 1/4 sama dengan 3/4. Now kids, try answering the following question. Sekarang adik-adik, coba jawab soal berikut ini. First, if Siti and Danu have 2 cakes and they each eat half of each cake, how much cake is left? Jika Siti dan Danu memiliki 2 kue dan mereka masing-masing makan separuh dari setiap kue, berapa bagian kue yang tersisa? And second, if Siti eats 3/4 of the cake, how much of the cake is left? Jika Siti memakan 3/4 bagian dari kue, berapa bagian kue yang belum dimakan? Lina and her mother are making a cake in the kitchen. Her mother says, "We need 3 eggs for each batch of cake, since we're making 4 batches. How many eggs do we need?" Lina dan ibunya sedang membuat kue di dapur. Ibunya berkata, "Kita membutuhkan 3 telur untuk setiap adonan kue. Karena kita membuat 4 adonan, berapa banyak telur yang kita butuhkan?" I know the answer. We need 3 times 4 eggs, so that's a total of 12 eggs. Aku tahu jawabannya. Kita butuh 3 kali 4 telur, jadi totalnya 12 telur. Now kids, from this story, we learn that multiplication is addition. For example, 3 times 4 means additing 3/4 time, and the result 12. This is a simple way to use multiplication in daily life, like when cooking. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita belajar bahwa perkalian adalah penjumlahan berulang. Misalnya 3 kali 4 berarti menambahkan 3 sebanyak 4 kali, dan hasilnya adalah 12. Ini adalah cara sederhana menggunakan perkalian dalam kehidupan sehari-hari, seperti memasak.
Lina and her mother are in the kitchen with cake ingredients on the table, such as egg and duck. There are 4 groups of eggs on the table, which each group containing 3 eggs. Next to them is Lina, showing a total 12 eggs. Lina dan ibunya sedang di dapur dengan bahan-bahan kue di meja, seperti telur dan adonan. Ada 4 kelompok telur di meja dengan masing-masing kelompok berisi 3 telur. Di sebelah mereka ada catatan Lina yang menunjukkan total 12 telur. Now, try this question. Ayo coba soal berikut ini. Number 1, if each cake batch needs 5 grams of sugar and Lina makes 3 batches, how many grams of sugar does Lina need? Jika setiap adonan kue membutuhkan 5 gram gula dan Lina membuat 3 adonan, berapa gram gula yang Lina butuhkan? Hi kids, today we will learn basic math for 2 and grade through exciting story and fraction question. Let's begin with chapter 1 fraction. Listen carefully to the story of Siti and Dan. Hai adik-adik, belajar matematika dasar untuk kelas 2 SD melalui cerita-cerita seru dan soal-soal latihan. Yuk, kita mulai dengan chapter 1, bilangan pecahan. Ayo dengarkan baik-baik cerita tentang Siti dan Danu. Good morning kids. Today we will learn about measurement atau pengukuran. Narrator said, Annie and Budi are playing in the park. They bring a rule and a measuring tape. Annie looks up at the plan and measures its height. Narrator. Annie and Budi sedang bermain di taman. Mereka membawa penggaris dan tali ukur. Annie melihat sebuah tanaman, lalu ia mengukur tingginya. Annie said, "This plant is 30 cm tall." Tanaman ini tingginya 30 cm. Narrator said, "Budi, who found another plant also measured it?" He said, "This plant is 50 cm tall, so it's taller than Annie's plant." Narrator. Budi yang menemukan tanaman lain juga mengukurnya. Ia berkata, "Tanaman ini tingginya 50 cm, jadi lebih tinggi dari tanaman Annie." Narrator said, "This story teaches us about measuring length using centimeters. With measurement, we can compare the size of two objects." Narator, cerita ini mengajarkan kita tentang pengukuran panjang menggunakan satuan sentimeter. Dengan pengukuran, kita bisa mengetahui perbandingan ukuran antara dua objek. Annie and Budi stand in the park with measuring tools, a ruler and measuring tape in their hands. In front of them are several plants of different heights. Annie is measuring a plant, while Budi notes down the measurement known beside him. Artinya, Annie dan Budi berdiri di taman dengan alat pengukur, penggaris dan tali ukur di tangan mereka. Di depan mereka ada beberapa tanaman dengan tinggi berbeda-beda. Annie sedang mengukur tanaman, sementara Budi mencatat hasil pengukuran dengan angka yang ditampilkan di sebelahnya. Oke, next kita masuk ke practice question. Narrator. It's time to practice. Sekarang saatnya berlatih. 1. If Annie measures a second plant that is 40 cm tall, the first or the second
Which plant is the taller, the first over the second? Artinya, jika Ani mengukur tanaman kedua dengan tinggi 40 cm, tanaman mana yang lebih tinggi? Yang pertama atau yang kedua? Next, Budi measures a third plant that is 35 cm tall. Try to order the plants from shortest to tallest. Budi mengukur tanaman ketiga dengan tinggi 30 cm. Coba urutkan tinggi tanaman dari yang terendah hingga yang tertinggi. Oke, sekian. Thank you. See you, kids. Halo student, today we will learn about division atau pembagian. Rina and Tony have 12 candles and want to share them equally. Rina start dividing the candles into 2 pies while Tony count each candy. After they are done, they each get 6 candles. Nah, Rina dan Tony memiliki 12 permen yang ingin mereka bagikan dengan adil. Rina mulai membagi permen ke dalam 2 tumpukan, sementara Tony menghitung setiap permen. Nah, setelah mereka selesai, mereka mendapatkan 6 permen masing-masing. Rina said, "This is a fair division." Ini pembagian yang adil. From this story, kids, we learn about division. Division is the process of dividing something into equal parts. If we have 12 candies and we want to share them between 2 people, then each person will get 6 candles. Nah, dari cerita ini adik-adik, kita belajar tentang pembagian. Apa itu pembagian? Pembagian adalah proses membagi sesuatu ke dalam bagian yang sama besar. Jika kita memiliki 12 permen dan kita ingin membagikannya kepada 2 orang, maka setiap orang akan mendapatkan 6 buah permen. Let's practice. Mari kita mengerjakan soal latihan. Now, try solving this division problem. Jadi mari kita coba kerjakan soal pembagian berikut ini. Soal yang pertama, Rina and Tony have 20 candles that they want to share. How many candles does each get? Nah, Rina dan Tony memiliki 20 permen yang ingin mereka bagi. Nah, jadi berapa permen yang dapat didapatkan mereka masing-masing? Nah, soal yang kedua, if they want to share 24 candles with 4 friends, how many candles does each friend receive? Nah, jika mereka ingin membagikan 24 permen kepada 4 orang, berapa banyak permen yang diterima setiap teman? Well kids, today we learn many things about fraction, measurement, multiplication, and division. We learn each concept through fun story, making math more enjoyable. See you in the next lesson. Nah adik-adik, kita sudah belajar banyak hal hari ini. Misalnya tentang pecahan, pengukuran, perkalian, dan pembagian. Setiap konsep ini kita pelajarin melalui cerita-cerita seru yang membuat belajar kita jadi lebih menyenangkan. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya.